PQQ ko yan. Nice. Food. Gift food. Restoration. Uy, gago, hindi ako yun, hindi ako yun. Andun What? sila, andun sila, andun sila. Oh shit. I-stone, Stone shape yung sarap. Stone shape yung sarap. open, 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 open. Open na, open na. Close, 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 close. Molly, wala akong molly, wala akong molly. Di mag-stone shape isa pa please. Baka CD yung ano ko spell ko. CD ako 7, 5 seconds, 5 seconds. Ikaw, Nalighting gift meron naman ka. yan, nalighting naman yan. Blessing of healing. Kunin ko to. Nandiyan na sila, nagtouch sila, wait lang. Ako na lalaban. After stone shape. Second stone shape. Copy. Heal ulit yan, heal. What? May shot? Nag-spin ako. Ah, fuck na. Push away ako. Nag-fire blast. Nag-fireball to. Tamaan niya kakampi niya. Tara. Tamaan niya kakampi niya. Wait lang, nasa yung thunder. Buksan mo. Stun siya. Opening. Nag-stone ball. Charging. Low yan, low na. Chasing. Nag-stone wall ulit. May buff dito. Charging. Pasak na. Pakistan yung door. I-yodo stun mo na. May gap sa kaliwa. Umakyat. Nandito. Yep. Stunning. Na-stun yung pyro. Ayaw mo i-commit? Trax, balik ka. Patay isa. Nice. Okay. Kaya gift, baka tumalon sa'yo. Papunta ako kay Fox. Sige lang, Flux. Ako bala. Bob yan. Hitting. Dead. Eto, last guy, nagba-bandage. I-stun ko to ah. Ay, What? Okay lang, tara, commit. Mamatay ako. Baba ko ulit yan. Na, I'm greedy. Bumaba siya. Wait, naligaw ako. Wala akong grab. Ah, fucking shit. Healing lang ako. Saan mo ba? Hindi. Opening. Bandage Fireball ka na. Magkasal na ng cube mo. Putan dito, mama. Tara, wag na. Ay, layo na. Wag na. Wala tayong package dyan.